دونك السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد مع سيمس فاصل. دونك هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون الجزء الثاني بالنسبه للدرس ديال الدوره الثانيه بالنسبه لجدع مشترك علمي. دونك غادي نديرو لانتونسيتي دو كورون الكتريك، كيفاش نحسبوا لانتونسيتي دو كورون الكتريك. دونك لانتونسيتي دو كورون قبل ما نحسبوها ونطرقوا ليها غادي نطرقوا لا كونتيتي ديليكتريسيتي، يعني غنتعرفوا على لا كونتيتي ديليكتريسيتي. لا كونتيتي ديليكتريسيتي لو سامبول ديالها هو Q. Donc, pour la quantité d'électricité, c'est la valeur. Donc, on va écrire une définition. Cette définition, c'est la valeur absolue. La valeur absolue de charge. La valeur absolue de charge électrique. C'est une petite définition. Et la valeur absolue des charges de charge électrique déplacées par les porteurs de charge. Les porteurs. Donc, je connais les porteurs les électrons. Donc, les porteurs mobiles de charge. Donc c'est une petite définition les صغيرة. Donc on va dire la définition. Donc la définition ديما هي la relation. Donc شنو قلنا la quantité de charge شنو هي، حيت ملي كنديرو هاد égal هي la définition. donc كمية التيار، يعني كنقول la quantité d'électricité يعني كمية التيار. donc شنو كتساوي، هو le nombre grand N هو le nombre ديال les électrons، يعني combien des électrons qui est déplacé ou bien qui cercle fois E. E هي la charge élémentaire en coulomb، هي la charge élémentaire d'un électron. Donc هذه la relation pour calculer la quantité d'électricité. Donc pour calculer la quantité d'électricité on utilise la petite relation Q égale à N fois E. donc باش نحسبوا كمية الكهرباء، كمية التيار الكهربائي، كنستعملوا هاد العلاقة هادي Q كتساوي N fois E. donc قلنا N c'est le nombre, donc NB c'est le nombre des électrons. بالنسبة ل E c'est la charge élémentaire. donc هاد la charge élémentaire هادي donnée هادي en coulomb، يعني l'unité ديالها en coulomb، هادي السوزونيتي، و l'unité ديال Q هي الكولوم. donc بالنسبة la charge élémentaire فراها دوني في les exercices. donc يعني تعطيوها لكم في les exercices. donc E هي راه ديجا شفتوها في الثالثة اعدادي، هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. هذه هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي. مفهوم؟ دونك الا بغينا نحسبوا لا كونتيتي ديليكتريسيتي كنستعمل هاد العلاقة هادي. دابا غندوزو كيفاش نحسبوا l'intensité de courant électrique. Comment calculer l'intensité de courant électrique. واحد la relation très facile اللي تقدر تعقل عليها، سهلة. donc la quantité d'électricité هي Q égale à N fois E. donc إلا بغينا نحسبوا دابا l'intensité d'électricité. donc l'intensité de courant électrique هي la quantité، هي le contient ديال la quantité d'électricité qui traverse une section. ça veut dire إلا خدينا un fil métallique. donc l'intensité de courant électrique le symbole ديالها هو I. à quoi est égal à le quotient، يعني قسمة شنو la quantité d'électricité traverse هاد la surface هادي S ou bien هاد la section S de conducteur par la durée delta T، يعني combien de temps باش يديبلاصاونا les électrons في هاد le conducteur métallique ou bien هاد le conducteur هذا. donc l'intensité de courant électrique هي I égale à Q sur delta T. donc هادي راه معروفة هي la quantité d'électricité، وهنايا هادي la durée du passage، يعني شحال ديال الوقت خصنا باش يدوز هاد لي زيكترون كاملين. مفهوم؟ donc
هنا تعرفنا كيفاش نحسبوا لا كونتيتي وتعرفنا دابا كيفاش نحسبوا l'intensité de courant électrique. Donc l'intensité de courant électrique, l'unité ديالها هو l'ampère. L'unité ديال la durée de temps هي le seconde. بالنسبة لا quantité d'électricité فراكم عارفين هي coulomb. راه سي très important de mettre l'unité. راه très important تحطوا les unités. راه ضروري من الوحدات. مفهوم؟ دابا غندوزو ثاني حاجة هي comment on va mesurer l'intensité de courant. يعني mesurer l'intensité de courant. دونك هنايا on utilise la relation. دابا الا ما كانش عندي لا رولاسيون كيفاش انني نقدر نحسب هاد لانتونسيتي هادي. دونك باش غادي نعرفوا غادي نستعملوا اون اباراي. دونك pour mesurer l'intensité on utilisait une appareil. شنو هي هاد l'appareil? L'appareil pour mesurer l'intensité de courant هي l'ampèremètre. voilà كون تعرفوها ديجا سمعتوا بها وشفتوها هي l'ampèremètre وهي من جهة ampère l'unité de l'intensité. Donc on mesure l'intensité de courant électrique par des appareils, on l'appelle l'ampèremètre. وعندنا un ampèremètre numérique يعني ampèremètre رقمي هو كتكون فيه واحد الشاشة اللي كتعطينا الرقم ديال شدة التيار يعني بدون حساب ولا بدون يعني استعمال اي شيء. وعندنا un ampèremètre اللي كنسميوه un ampèremètre multimétrique يعني سميتو دو دقة ودو إبرة. وعندنا ان امبيرمتر نيميريك اللي ديجا قلناه وعندنا ان امبيرمتر ملتيمتريك متعدد القياسات. دونك فالامبيرمتر ديجا غادي في الاخر ديال الفيديو غادي نتعرفوا على الصوره ديالو باش انك تبقى عاقل عليها. دونك غتبان لكم صوره ديال الامبيرمتر دونك كما كتشوفوا يعني جوج الانواع. دونك دابا كيفاش غادي نستعملوا لامبيرمتر نيميريك؟ هذاك تفاصيل يعني كيعطيك الجواب نيشان. دابا غادي نشوفوا لامبيرمتر ملتيمتريك كيفاش كنخدموا به. الملتيمتريك هو اللي كتكون فيه ديك ليغوي. دونك برومييرمون هاد لامبيرمتر البرونشمون ديالو يعني التركيب تعرفوا على البرونشمون ديالو كيفاش كيتركب في ان سيركوي. البرونشمون ديالو كيكون اون سيري عقل عليها تيكون اون سيري يعني على التوالي. دونك لامبيرمتر doit brancher dans un circuit en série. D'accord? يعني باش تكون عارف de telle sorte que le courant doit pénétrer par sa borne positive يعني التيار الكهربائي تدخل من القطب الموجب. دابا ملي عرفنا l'appareil de mesurer l'intensité donc واحد le point pour éviter de détruire l'ampèremètre il faut choisir le meilleur calibre. دونك قبل ما ندوزو لهاد النقطه هذه دابا كيفاش نحسبوا لانتونسيتي في هاد الجهاز هذا. دونك عندنا واحد لا غولاسيون يعني الا خدينا لامبيرمتر دو ايغوي غادي نرسموه حنا هنايا تيكون بهذا الشكل هذا. دونك هذا كيتسمى كادرون. كادرون اللي هو الميناء. هذه ليغوي هنايا فين كيكون لو كاليبر. Donc pour mesurer l'intensité de courant, on utilise l'appareil ou bien l'ampèremètre à aiguille. On utilise la relation I égale à C fois petit n sur n0. هذه la relation. دابا غادي نتعرفوا على كل نومبر وشنو كيعني. دونك هذه l'intensité اللي استعملنا l'ampèremètre à aiguille. هاد C هي لو كاليبر اللي هو العيار. Le calibre. Petit n est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. يعني division ou bien déviation indiquée par l'aiguille. يعني هاد l'aiguille هادي شنو هي لا ديفيزيون اللي عطاتني هنايا. وبالنسبه لو كاليبر هو اللي كنلقاوه هنايا. Petit n, n0, هو le nombre de déviation de cadran. هنايا ديال cadran.
ça veut dire هاد لو كادرون هذا شحال فيه من تدريجة، شحال فيه من déviation. D'accord? هذه la relation pour calculer l'intensité de courant électrique en utilisant l'ampèremètre à aiguille. D'accord? Donc par exemple, un petit exemple, si le calibre est 3 ampères, l'aiguille est montré que 50, le cadran fait 100. Donc l'intensité de courant, donc le calibre 3 ampères fois une déviation indiquée par l'aiguille, il n'indique que 50 ampères, le cadran est 100. Donc on dit l'application numérique وما ننساش بلي ان اي راه اون امبيرمتر، يعني لا فالور اللي تخرج لي راه اون امبيرمتر. دونك قبل ما ندوزو غادي نعطيو دي اونيتي دو تيل سورت كو ماشي عندنا غير لامبيرمتر، عندنا حتى دو زوتر اونيتي. عندنا باغ اكزومبل 1 كا امبير، يعني كيلو امبير ايغال 10 على بويسونس 3 امبير. عندنا ميلي امبير، 1 ميلي امبير il est égal à 10 moins 3 ampères. عندنا micro ampère égal à 10 à la puissance moins 6 ampères. وعندنا 1 nano ampère égal à 10 à la puissance moins 9 ampères. هادو sont des unités إلا بغيت ندير من كيلو امبير، ميلي امبير، ميكرو، نانو امبير، امبير، يعني ملي بغيت نحول لامبير. داكوغ خصكم تكونوا عاقلين على الكونفيرتير ديال l'unité. D'accord? On passe à de calculer deux points, comment calculer l'incertitude absolue ou l'incertitude relative. Donc l'incertitude absolue et l'incertitude relative. L'incertitude بداو بالincertitude absolue. Donc l'incertitude absolue هي دلتا اي، يعني دقة القياس. Donc l'incertitude absolue هي دقة القياس. Pour le calculer, on utilise la relation C fois classement ديال l'ampèremètre divisé par 100. هذه la relation إلا بغينا نكالكوليو l'incertitude absolue. يعني كندير لو كاليبر ديالي شحال، كنضرب في لو كلاسمون سور 100. هاد لو كلاسمون هذا x il donne 4 ou bien 9. Le classement de l'ampèremètre il nous donne par qui construit avec l'appareil d'ampèremètre. Donc d'abord, comment calculer l'incertitude? On a l'absolu, d'abord le relatif. L'absolu relatif. Donc il faut l'incertitude relative. Donc l'incertitude relative il est précisée de mesure est définie par le quotient de l'incertitude absolue على I. على l'intensité. يعني quand on déjà calculé l'intensité, quand dire la division de l'incertitude absolue على l'intensité. وكنلقى l'incertitude absolue. D'accord? هنايا l'incertitude absolue s'exprime، يعني باش ما تنساوش هاد القضيه هادي، et s'exprime en pourcentage. عقلوا عليها. L'incertitude relative et s'exprime en pourcentage. عقلوا عليها. يعني ملي كنحسب دلتا اي sur اي راه كندير multiplication fois 100 باش يعطيني en pourcentage. داكوغ؟ دونك قبل ما نساليو غادي نعطيو دي بيتي بوين اللي مهمين قبل ما نساليو. يعني دونك لو كور ديالنا هو هذا، باقي بيتي بارتي غنديروها في لا فيديو الجاي ان شاء الله، وندرسوا واحد لي بوين تري امبورطون. دونك نتمنى انكم هذا الحصص لا فيديو استفدتوا منه اكثر. دونك ما تنساش انك تبارطاجي لا فيديو مع صحابك، ما نطولش عليكم بزاف. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله مع فقره جديده.